tunda tunda ke terkhat 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 tunda tak tunda ke ta हुड़की छाती की तीन रांधी अरे मुँह है लो बांधा बांधी हुड़की छाती की तीन रांधी अरे मुँह है लो बांधा बांधी कहम देखी आपन भागे दीदी चटन मोटा फुलाइले दीदी चटन मोटा फुलाइले भागे दीदी चटन गीत जाने गीत बोलते मात्र बुझें तो সেই ছাতি পড়ি ছাতি জঙ্গল মহলে আমাদের ছবি পাওয়া যায় গো আর সেই ফুড়কি ছাতি তরকারি বা সবজি নিয়ে সেই ননদ এবং ভাইজানের তাদের ঝামেলা লেগে গেছে মানে নিজের খাবারের সময় তার কিছু কম হয়েছিল যার জন্য সত্যি বলছে ফুড়কি ছাতি যে তুই আমি বাঁধি মুহ মেলো বাঁধা বাঁধি ফুড়কি ছাতি যে তুই আমি বাঁধি मुँह हेलो बांधा बांधी कहम देखी আজকে সত্যিকারে এই মারসুমের সবজি নিয়ে আজকে ননদ এবং বৌদি ঝামেলা গড়ে উঠেছে তাই কি বলছেন গো কবি दाते दात कुटी कुटी दाते दात कुटी कुटी खाएगा सारी गली उठी माने दांत की किचिमिची करे साथी बोलছে বলছি আমাকেই কোমটা দিতে পেয়েছিলি তুই दाते दात कुटी कुटी खाएगा सारी गली उठी घर ले बैठाली एक टके दीदी छोट मोटा फुलाइले दीदी छोट माये बेटी फतर पुतुर माये बेटी फतर पुतुर अपन मुड़े जाती कसूर 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 हुड़का हेड़का भागलो के डागे दीदी चटन मोटा फुलाइले दी डागे दीदी चटन मोटा फुलाइले दी डागे दीदी चटन मोटा फुलाइले दी डागे दीदी चटन हेड़का মানে বুঝছো পুরুলিয়া ভাষাতে আগে আমরা মাটি হাঁটতে রান্না বান্না করছিলাম দাদা সেই সময়ের পুরনো দিন সে সময় কি করেছে তো সেই হেড়কা মানে যেটাতে রান্না করতো সেটাকে ভেঙে ফেলেছে মেরে নিয়ে মানে রাগে তো সেই রাগ আবার কি হচ্ছে আপনারা আবার শুনুন কি বলেছে রাতে নেই রাধা বাটা রাত্রে রান্না বান্না হলো না গো কি করে না ননদ এবং বৌদির তার ঝামেলা চলছিল তাই ঝগড়া হওয়ার পরে সেই কিচেন রুমে কেউ গেল না আগুন জ্বললো না রুটি হলো না ভাত হলো কেউ রান্না বান্না করলোই না तो की होते राती नहीं राधा बाटा भूखे सुताई मीठा कथा राती नहीं राधा बाटा भूखे सुताई मीठा कथा काहे शक्ति गेले दिया न मजे दीदी चटन मोटा फुलाइले दी लागे दीदी चटन मोटा फुलाइले दी लागे दीदी चटन